ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीनिवासाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अधुक्षजाय नमः। ॐ नरसिंहाय नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गरुडध्वजाय नमः। ॐ चक्रपाणये नमः। ॐ गदाधराय नमः। ॐ शार्ङ्गपाणये नमः। ॐ मुकुन्दाय नमः। ॐ वैकुण्ठाय नमः। ॐ यज्ञेशाय नमः। ॐ विश्वभङ्गाय नमः। ॐ श्रीपतये नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ रामाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ द्वारकानाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ विश्वरूपाय नमः। ॐ जगत्पतये नमः। ॐ भक्तवात्सल्ये नमः। ॐ दीनबन्धवे नमः। ॐ करुणासागराय नमः। ॐ शेषशायिने नमः। ॐ योगेश्वराय नमः। ॐ सत्यनारायणाय नमः। ॐ धर्मगुप्ते नमः। ॐ वेदात्मने नमः। ॐ वेदविद्याय नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ ज्ञानगम्याय नमः। ॐ सर्वशक्तिमते नमः। ॐ अमृताय नमः। ॐ शान्ताकारये नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ॐ पीताम्बरधराय नमः। ॐ कमलनाभये नमः। ॐ कमलापतये नमः। ॐ श्रीकराय नमः। ॐ शुप्रपदाय नमः। ॐ मङ्गलमूर्ते नमः। ॐ सर्वरक्षकराय नमः।
ಓಂ ಭುವನೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋಪಿನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋಪಿಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯದುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದೇವಕೀನಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯಶೋದಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರುಕ್ಮಣೀ ರಮಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುದರ್ಶನಧರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜಲಶಾಯಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಖಿಲೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಧಾರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆನಂದರೂಪಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಈ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.